Lion's Head ba to? Yan. Si Ryan Lee. Ate Ellie. Yan. Hello. Going to Baguio. Na oras ba? Yan. 4:45. Yung sinama. Ganun yun. Very maganda. Yeah. Diyan sa bila. Abusa-busa. No, sinadya. Abusa-busa sa rin. Lainly, anong masasabi mo sa pagkain natin, Lainly? Good taste. Good taste. Good taste yun. Pangalan na gusto. Good taste. Happy money. Money na. Yan, approaching Baguio. Anong pangalan na ito? Kita kami sa, anong pangalan ito dyan? Para sa ano? Good Taste. Tara sa Good Taste. Papuntang Burnham Park. Good Taste Resto. Nice New Year, no? February 17. Yan. Chinese New Year. Asama namin din. Gano'n na? 28. Picture? Time Burnham? Burnham Park? Here's the news. Go, go, Tagi! Jogging. Go, 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 go. Boycott.